ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପାରମ୍ପରିକ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ହୋଇଛି ପ୍ରଭାବ। ଲୌହ ଦାନବ ରୂପରେ ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପିକଅପ୍ ଆସିବାରୁ ଚଷା ଭାଇମାନଙ୍କ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏହି ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଚୀନ ଦେଶର ସୌକିନ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ କୁମ୍ଭାର ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଟି ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ଠପ୍। ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ସୌକିନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବାଉଁଶ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଚାହିଦା ସରିଯାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ସେହିଭଳି କାଗଜ ନିର୍ମିତ ଖଲିଦାନା ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ପତ୍ର ନିର୍ମିତ ଖଲିଦାନାର ଚାହିଦା ଟୋଟାଲି ସରିଯାଇଛି। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତିତ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରି କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଓ କୁମ୍ଭାରମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କୌଳିକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୌଳିକ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କମିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ସୂଚନା ଆସିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ସିନାପାଲିର ଚିନ୍ଦାପଡ଼ାରୁ। ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାନୁକର୍ମିକ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ପତ୍ର ନିର୍ମିତ ଖଲିଦାନା ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣି ଖଲିଦାନା ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। आमे तो अगले आमे पोता टोलू चुने आज्ञा आमे भुंजिया पड़ा है। आमे तो आदिवासी लोग है ने अरे आमे तो इंटी हेले कि नहीं हेले पुनी आमे पोता टोली खोए ने आमे केते बेले पुनी आमे किन काम करी जीवान लोग नी से आबे तो आर नहीं पार पार ने केते बसुनी काम करूछो गोला केते बर्षनु आमर सास ससुर ठानुन आ दादी बड़ू ठानुन सब गले ने एबे आमर बार बह मने करी आजीबार दिन होछे ने से बेलनु हम पोता टोलू सुनते तो हेबे तो जड़ी खोली दो ना हेंती केते लोग मन करूछत केते लोग नी करबार एने आनले बेले सेल नी हबार ने कि किछु नी हबार आमे पुनी भोके सोसे ही जोछु ये तमरी कुटीर शिल्प का जे सरकार साइड नु किछि किछि पैसा मिलु छे के केतिर मिलबा आगे व्यवसाय रे भल अर्थ रोजगार हेउतला हेले वर्तमान प्लास्टिक और कागज निर्मित खलिदानार चाहिदा प्रबल मात्रा रहितबा हेतु सेमानेक कौलिक जीविका प्रभावित हेबा सहित सेमाने घोर आर्थिक संकट रे गति करुछंती। सिनापालीर चिंदा परिवार कहवा अनुसार सेमाने होउचंती चिंदा भुजिया जाति लोक। सेमानंकु सरकार भुंजिया श्रेणी रे नेउनांती जाफरे एमाने सरकारंकर विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर बा योजनार लाभ पाइबारु वंचित रहुछंती। सेमाने सरकार ठारे दाबी रखिछंती जे सेमानंकु चोकटिया भुंजियार मान्यता देई समस्त आदिवासी कल्याणकारी योजना रे अंतर्भुक्त करा जाऊ। यही विषय नहीं बुद्धिजीवी महलर मध्य चर्चा बेस जोर धरिछि। सरकार एभली कौलिक श्रमजीवी मानकु चिन्हट करी तांकर जीविका को कुटीर शिल्पर मान्यता देई सेमानक द्वारा निर्मित विभिन्न सामग्री को बिक्री करिबा पई सुव्यवस्था करिबा सहित प्रचार प्रसार करिबा दिगरे पदक्षेप नियंतु। या सहित सेमानक आर्थिक सहयोग करी स्वावलंबी हेबा पई शक्ति प्रदान करंतु। कौलिक वृत्ति को चिरकालू आपणाई प्राकृतिक वस्तुर विभिन्न नित्य व्यवहार्य जिनिस तैयारी करी परिवार पोषण करने सहित परिवेश को सुस्थ सबल रखुथिबा एई निरीह आदिवासी मानक द्वारा निर्मित विभिन्न सामग्रीर चाहिदा केते रहुछि ताहा देखिबार अछि। नुआपड़ारू परमेश्वर मेहरंक रिपोर्ट, जनता एक्सप्रेस।